मार्क्सिज्म दौरे जदीद की सबसे बड़ी फिक्री तहरीक थी, जिसने पूरी दुनिया को किसी न किसी पहलू से मुतासिर किया। सियासी तौर पर इसका नतीजा अजीम सोवियत यूनियन की शक्ल में जाहिर हुआ और निस्फ दुनिया पर इसका इख्तिदार कायम हो गया। माशी तौर पर एक तरफ इसने सरमायादाराना निजाम के जुल्म सितम के आगे बंध बांधा, तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ममालिक में सोशलिज्म की बुनियाद पर एक अमली निजाम कायम किया। ताहम इसका सबसे ज्यादा असर दुनिया भर के सोचने वाले अजहान पर हुआ और दुनिया के हर खित्ते में इसके ज़हीन तरीन अफराद मुतासिर हुए और कम्युनिस्ट नजरियात के अलमबरदार बनकर खड़े हो गए। 20वीं सदी के बेशतर हिस्से में रिवायत पसंद दाएं बाजू और कम्युनिस्ट अफकार से मुतासिर बाएं बाजू की कशमकश जारी रही। पाकिस्तान इस कशमकश का एक अहम मैदान इस पहलू से था कि सोवियत यूनियन के करीब वाक़ होने के बावजूद और इर्द गिर्द मौजूद दीगर ममालिक में कम्युनिस्ट और बाएं बाजू के अफकार के फरोग के बावजूद पाकिस्तान दाएं बाजू, रिवायत पसंदी और मजहब का गढ़ था। बाएं बाजू के बहुत से लोगों के नजदीक तो मगरबी कुव्वतों ने पाकिस्तान को वजूद ही इसलिए बख्शा था कि वो कम्युनिज्म के सैलाब के सामने दाएं बाजू का एक कला बन सके। पस मंजर में जो भी हो, मगर अमली तौर पर पाकिस्तान का किरदार यही रहा और पाकिस्तान बैक वक्त इस्लाम का अलमबरदार और मगरबी सरमायादाराना निजाम के हामिल मगरबी ममालिक का एक करीबी हलीफ रहा। इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी यहां मौजूद बाएं बाजू की बहुत मदद की और यहां बाएं बाजू के बहुत बड़े और नुमाया दानिश्वरों और अहले इल्म ने जन्म लिया। ताहम अवामी सतह पर कभी बाएं बाजू को पाकिस्तान में ज्यादा पजीराई नसीब न हो सकी। 1977 में जब जनरल जियाउल हक का दौर शुरू हुआ तो ये गोया के दाएं बाजू और अहले मजहब के दौरे इख्तिदार और बाएं बाजू के दौरे जवाल का आगाज था। रही सही कसर पहली अफगान जंग ने पूरी कर दी, जिसमें पाकिस्तान, अरब ममालिक और तमाम मगरबी रियासतों ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग लड़ी, जो आखिरकार कम्युनिज्म के जवाल और सोवियत यूनियन के खात्मे पर मुंतज हुई। इस वाक़े ने पाकिस्तानी बाएं बाजू की रही सही कुव्वत को भी खत्म कर दिया। इसके बाद 90 की दिहाई और 21वीं सदी के आगाज में दाएं बाजू के लिए मैदान मुकम्मल तौर पर खाली था, मगर इस अरसे में जारी मजहब के नाम पर बरपा इंतहा पसंदी, फिरका वाराना कत्ल गारत करी और मजहब के नाम पर जारी दहशतगर्दी ने माशरे के ज़हीन और हसास तबकात और खुसूसन नौजवानों में ये एहसास पैदा किया कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। ऐसे माशरे में दो बड़ी मजबूत आवाजें नुमाया हुई, जिन्होंने सूरत हाल पर खुलकर तनकीद की। पहली आवाज उन अहले इल्म की थी जिन्होंने पूरी कुव्वत के साथ ये बताया कि दीन इस्लाम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तालीम हरगिज़ नहीं देता। मजहबी इंतहा पसंदों ने ऐसे अहले इल्म को माशरे में इस्लाम दुश्मन साबित करने के लिए उनके खिलाफ शदीद तरीन प्रोपेगेंडा किया। दहशतगर्दों ने उनमें से नुमाया तरीन आवाजों को शहीद कर दिया या हिजरत पर मजबूर कर दिया। जो बाकी बचे उन्हें खौफ व दहशत की फजा और प्रोपेगेंडे के अलावा बदतरीन समाजी और माशी मुकाते का सामना करना पड़ा। ताहम एक वक्त आया कि हुकूमत ने मजबूर होकर दहशतगर्दी को कुचलने का फैसला किया और यूं सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। यही वो वक्त था जब एक दूसरी आवाज भी मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ उठी। ये आवाज वही बाएं बाजू की थी जिसे अब वो नौजवान मिल गए थे जो मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ थे। इंफॉर्मेशन एज ने उन नौजवानों को मगरबी बाएं बाजू की उस रिवायत से मुतारिफ करा दिया जो सरमायादाराना जबर के ज़हूर सानी और दहशतगर्दी के फरोग की बिना पर एक दफा फिर जिंदा हो गई थी। इस दूसरी आवाज के अलमबरदार नौजवान दानिश्वरों में बाएं बाजू के अहले इल्म की वो बेशतर सिफात थी जो आम तौर पर बाएं बाजू के अहले इल्म को लोगों में मकबूल बनाती रही थीं। यानी ये स्टेटस को के सख्त खिलाफ होते हैं और बागियाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। इस रेडिकल अप्रोच के अलावा ये वसीउल मुताला होते हैं और साथ में तहरीर व तकरीर में अपना मुद्दा भरपूर तरीके से बयान करते हैं। मजहबी इंतहा पसंदों को ज्यादा खतरा पहली आवाज से था, इसीलिए उन्होंने इस दूसरी आवाज को नजरअंदाज करके पहली आवाज को दबाने में पूरा जोर लगा दिया था। इसका फायदा बाएं बाजू की उस दूसरी आवाज को हुआ
اور سوشل میڈیا کے فروغ نے ان آوازوں کو معاشرے میں تیزی سے پھیلا دیا۔ آج حالات سے نالا لوگ جب بائیں بازو کی آواز کو سنتے ہیں جس میں انقلابی گفتگو ہے، باغیانہ اسلوب ہے، اسٹیٹس کو اور مذہبی انتہا پسندی پر سخت تنقید ہے، مغربی اہل علم اور دانشوروں کے حوالے ہیں، تاریخی واقعات کے پس منظر کا بیان ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہی وہ انقلابی گروہ ہے جو ہمیں نجات کا راستہ دکھا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہو یا جدید دنیا ہو، دونوں کی نجات نہ دائیں بازو کی روایتی حقیقت میں ہے، نہ بائیں بازو کی انقلابی سوچ میں، نہ مسلمانوں کی انتہا پسندانہ فکر میں ہے اور نہ کمیونزم کے احیاء نو میں۔ انسانیت پچھلے 200 برس میں ان سب کو اپنے منتہائے کمال پر دیکھ چکی ہے اور ان کے پیدا کردہ فساد، خون ریزی، استحصال اور جبر کو بھی بھگت چکی ہے۔ انسانیت کی نجات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان و اخلاق کی اس دعوت میں ہے جس کا علم بردار قرآن مجید ہے۔ بدقسمتی کہہ لیجیے یا انسان کے امتحان کی نوعیت ایسی ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رکھا ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کرتا اسی سیدھے راستے پر تا قیامت بیٹھا رہے گا۔ وہ لوگوں کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے بہکا کر انہیں ہر صورت اس راہ پر آنے سے روکے گا اور اس آواز کو سننے سے باز رکھے گا۔ شیطان اس کام کے لیے کبھی دنیا پرستی کو استعمال کرتا ہے، کبھی دولت، شہرت اور طاقت کی ہوس کو بروئے کار لاتا ہے۔ وہ کبھی اقتدار کا پھندا بناتا ہے اور کبھی میڈیا اور شہوانیت کو اپنا آلائے کار بناتا ہے۔ وہ کبھی شرک و الہات کو استعمال کرتا ہے اور کبھی فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی کو پھیلا کر اپنا مقصد حاصل کرتا ہے۔ وہ کبھی بائیں بازو، سیکولرزم اور کمیونزم کو استعمال کرتا ہے اور کبھی سرمایہ دارانہ نظام کے جبر، مارکیٹ اکانومی کی منافع پرستی اور دائیں بازو کی قدامت پسندی کو دام ہم رنگ زمین بنا لیتا ہے۔ وہ کبھی انسانیت کا نعرہ لگاتا ہے اور کبھی آزادی کے خواب دکھاتا ہے۔ شیطان کا مشن دو ٹوک ہے، اسے لوگوں کو سچی خدا پرستی سے روکنا ہے، اسے خدا کے معیارات کے مطابق اخلاقی رویے سے انسان کو ہٹانا ہے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچنے سے لوگوں کو روکنا ہے، اسے قرآن مجید کی ایمان و اخلاق کی دعوت کو اپنانے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ جو لوگ دائیں اور بائیں سے اوپر اٹھ کر قرآن مجید کی ایمان و اخلاق کی دعوت تک پہنچ جائیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خیر پیدا کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کی ابدی دنیا میں اس جنت میں رہیں گے جس کا خواب مارکس نے دنیا کو دکھایا تھا اور وہ بری طرح ناکام رہا۔ یہ جنت کا وہ معاشرہ ہوگا جہاں انسانوں کا انسانوں پر سے اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، جہاں ہر ظلم و ناانصافی کو ہمیشہ کے لیے جہنم تلے دفن کر دیا جائے گا، جہاں ہر انسانی خواب پورا ہوگا اور جہاں ہر برائی کا ابدی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تحریر ابو یحییٰ۔